Čini mi se da već i ptice na grani znaju koliki sam ljubitelj jeftinih MS Industrial proizvoda. Čak i od vremena kada sam ih kupovao kako bih imao bilo kakvu recenziju na kanalu, pa evo i sada kad s vremena na vreme od njih dobijem neki sample na testiranje. Gotovo uvek je tu reč o proizvodu koji kada se svi aspekti pažljivo sagledaju, nudi mnogo više nego što se od uređaja te cenovne klase može i očekivati. Miš koji vam danas predstavljam ponovo ne odstupa od ovakve filozofije. Iako trenutno najskuplji uređaj te vrste u njihovoj ponudi, MS Transformer Pro krasi cena od samo 2000 dinara. U isto vreme reč je o mišu koji u svojoj unutrašnjosti krije optički senzor kakvog se ni višestruko skuplji brendirani gamerski miševi ne bi postideli. Ovaj miš je takođe i potpuna suprotnost nedavno prikazanom MS Blade Pro modelu. Pre svega ogroman je i savršeno prilagođen takozvanom palm gripu. Izrađen je u potpunosti od plastike pa je i neuporedivo lakši i brži prilikom korišćenja. A povrh svega toga dolazi i sa jednom vrlo interesantnom karakteristikom po kojoj je i dobio ime Transformer. Naime, desni bočni panel je uklonjiv i omogućava izmenu sa potpuno drugačijim modulom, koji ga postavlja u takozvanu hibridnu poziciju između palm i claw grip upotrebe. Sa druge strane miša, na primjer, nalazi se gumirana površina koja će vam u potpunosti fiksirati palac i omogućiti vrhunsku kontrolu i preciznost kursora u svakoj situaciji. Po pitanju dizajna i ergonomije, Transformer Pro će nekome izgledati savršeno, a nekome opet kičasto. Ove tvrdnje, koje sam inače prikupljao od poznanika tokom samog testiranja, dodatno su uvek dolazile do izražaja kada bih aktivirao njegov skriveni RGB mod osvetljenja. Interesantno je i to da je i sama ergonomija na prilično zavidnom nivou. Svaki dodatni taster nalazi se na pravom mestu, uvek na dohvat prsta i apsolutno nikad kao smetnja koju ćete slučajno aktivirati prilikom intenzivnije upotrebe. Čak je i većinski plastično izrađen točkić izbegao kritike sjajno rešenom gumiranom sredinom koja sprečava da prst sklizne sa ove površine. Sve ovo što sam vam do sad opisao dodatno je došlo do izražaja prilikom gaminga kada sam odlučio da ga uporedim sa dva vrlo popularna modela na ovim prostorima. Između Transformera, Sharkoona i Redragon Memeliona mrtva je trka po pitanju preciznosti, ali se po pitanju udobnosti pri radu Transformer u startu nameće kao najbolji izbor, pa čak i ako niste ljubitelj palm grip konfiguracije poput mene na primjer. Možda jedina zamerka koju bih imao na ovaj miš vezana je za predefinisane modove osjetljivosti i to konkretno na najjači mod od 7000 dpi-a. U tom modu miš jednostavno postaje neupravljiv pa vam preporučujem da ga softverskim putem spustite na nešto nižu vrednost. Sam softver je mnogo bolje dizajniran od onog na Blade Pro modelu, ali ne treba zaboraviti ni to da i konkurencija na ovom polju ima šta da pokaže. Možda vam već postajem lagano i dosadan sa ovakvim zaključcima, ali još uvek čekam da me neki MS proizvod razočara. Ovde imate sve preduslove za dobru gaming zabavu. Odličan senzor, sjajnu ergonomiju, modularnost, softver koji donosi pregršt dodatnih mogućnosti i da, činjenica je da ovo nije miš neverovatno kvaliteta izrade, ali za ovaj novac je malo i nerealno očekivati čak i to.